चालू चालू अनेक पथ अतिक्रम कर सारे तथापि पहुँची पारे से मोर लक्ष्यस्थल गंगा तीर्थ को हेले आउ केतु दूर जो बाट बंची रही मु तो जमार बुझीपार हेले मु कौन भूल रास्ता धरी नहीं ना ना हे ठाकुर मत सठिक रास्ता चयन कर सहाय हुआ प्रभु सहाय हुआ मु आठ काल विलंबन कर अति शीघ्र चलीजी से मोर लक्ष्यस्थल गंगा तीर्थ तेरे जब मो प्राण प्रिया राखीटा मो बाट को चाह बसी तेरे शीघ्र हाँ शीघ्र चलीजी बाट होई जाए शेष केमिति बचिब विचारमणि नियतिर परिहास न बाटर दोष न बाटर दोष न बाटर दोष न बाटर दोष सब बाटर दोष बेईमान पर दिन राति पर राति वर्ष पर वर्ष बीतीगला अनेक वर्ष बीतीगला मैं जाए खोजी पाइलिनी चिन्ह पारिलिनी मो माँ बापा को मारी सही पशु शैतान मानक आजिकल आरंभ करेंगे सही मो टार्गेट प्रतिशोधता को आई दुनिया खोजी बाहर करी मो सही शैतान मानक खत्म करदे खत्म हे भगवान एठी गोटे मनीष पड़ी अच्छी मत चाहूँचे सही मो प्रतिशोध पछरे किंतु देखा गले से गोटे मनीष मो प्रथम देखी पाखे जीवन अच्छी कि नहीं तापर मो सही मो प्रतिशोधता को पूरण करी भगवान এই বাবু পাখরে জীবন অছি আউ দেখিবাকু গলে সে গোটে মনিষ তা পাখরে জীবন অছি মানে এই বাবুটাকে মো প্রথমে বঞ্চাইকি রাখিবি ঠাকুরে আজ এই বাবুটাকে মো বঞ্চাইকি রাখিবি
ପାଇଁ এই ବାବୁର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଅଛି। ରକ୍ତ ଜ୍ୱର ବୁଡ଼ ହେଇ ଝାରୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ବାବୁ ତୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ଭଳି। ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲୁ କିପରି? ତୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କିପରି? ବାବୁ ତୋ ନାଁ, ତୋ ଠିକଣା, ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ ମୋତେ କହିପାରିବୁ ବାବୁ? ବାବୁ ଏ ବାବୁ, ବାବୁ ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ବାବୁ ମୁଁ କିଏ ବାବୁ? ମୋ ଠିକଣା, ମୋ ପରିଚୟ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ବାବୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଏ କର ସରୁଛି ଠାକୁରେ। ଏଇ ବାବୁଟା ତା ନାଁ ଜାଣୁନି, ତା ଠିକଣା ଜାଣୁନି। ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ବାବୁର ବୋଧେ ତା ପାଖରେ ତା ଅତୀତ ନାହିଁ। ତମେ କହିଯାଉଛ ବାବୁ? ମୋ ସତ କହୁଛି ବାବୁ। ମୋ ଅତୀତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଠାକୁରେ ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ଆଖିର ଲୁହ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଆଜି ଅନେକ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ମୋ କାହା ଆଖିର ଦୁଟୁପା ଲୁହ ପୋଛିବାର ବି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ବାବୁଟାକୁ ପାଇଛି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ବାବୁ ଏ ବାବୁ, ବାବୁ ତୁ କର ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ ବାବୁ। ତମ ସହିତ? ହେଲେ ତମେ ମତେ ମାରିଦବନି ତ? ମୋ ପାତତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମାରିକି ଆଉ କି ଲାଭ ପାଇବି ରେ ବାବୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ରହିବ, ମୁଁ ତୋତେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ତତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ବାବୁ? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଭାବେ ମୁଁ ରଖିବି ବାବୁ। ସତ କହୁଛ? ତାମାନେ ତମେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ? ସବୁ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବୁ। ତମେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ କିଣିକି ଆଣିଦେବ? ଆଣିଦେବି ବାବୁ, ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଦେବି। ତୁ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଦେବି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବାବୁ। ଓ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏ ବାବୁ, ମୋ ସହିତ ରହିବୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। জীবন জীবন তো ঠিকনা কোটি সুখ যোটি না
गत रात्र जो दुस्वप्नटा देखिली से स्वप्न देखिले बेलठू मो मनटा कहीं अस्थिर हो जाऊँ मो पुओ गंगा को गला जे 5 दिन होइछि कि नहीं ता बिना मते 5 वर्ष पर जना पड़ुछि कहीं विलंब कला अरे से तो कथा देथिल बाबा अस्थि प्रवाह कला पर काल विलंबन करी बाउडी आसबी तार विलंब होला केमिति हे चंद्रकांत अरे आ देखिबो एई राइजर जनप्रजा समस्ते अर्घ्य फूल चंदन धरी तोते स्वागत करने अपेक्षा कर शुभ मुहूर्त गड़ी जाऊँ रे बाबा तो विलंब कहीं बाम नेत्र बाम अंग बारंबार ये तो अशुभर लक्षण निश्चय मो पुओ तो गंगा को जाइए तार किसी अमंगल घटी नहीं तो नहीं 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 मो पुओ भलरे भलरे जाइछि गंगा को आउ भलरे भलरे फेरी आसवा मो पाखु मो बापा हुई मो पुओ प्रति एते बड़ अमंगल कामना करिबि कि निश्चय आसब मो मन कहूँ मो पुओ एई मुहूर्त रे सर्वनाश महाराज सर्वनाश काहे सर्वनाश से गला सर्वनाश हे गला महाराज अरे बाह्य शत्रु माने आसी आम राज्यर सीमांत उपद्रव करूना तो महाराज आर सर्वनाश से कथा नुह महाराज आपण पुओं सर्वनाश हो गला महाराज तुम कौन कौच हाँ महाराज ए सब कौन कही जाऊ हाँ महाराज तुम कथा किसी भी बुझी महाराज एते बड़ सर्वनाश हो गला जे से कथा भाविला बेलक मो छाती फाटी जाउछि महाराज मु बाहर लोक है कि सही पारुनी आपण बापा है कि केमिति सही पारते महाराज जहाँ घटना घटे सब सत सत कही दे ए देखिले महाराज ए चंद्रिका ए तो मो बड़ पुओ चंद्रकांत चंद्रिका हाँ महाराज ए चंद्रिका तुम पाइल कौटू से गंगा कूल रे महाराज कौटू पाइल तुम से गंगा कूल रे महाराज से गंगा कूल रे आपण पुओ विष खाई मरी गले महाराज तुम मिछ कौच मस्त मिछ कौच तुम्हें मो पुओ पाठ पढ़ी शिक्षित युवक से एते पाठ पढ़ी एते उच्च शिक्षित हुई एते छोट काम करिबो हाँ महाराज केमिति से विष खाई आत्महत्या हाँ महाराज तुम मिछ कौच ना महाराज मिछ कौच तुम सत कहूँ महाराज कहीं ना से गंगा कूल आपण पुओर शव पड़ी रही महाराज ए गुमास्ता से एमिति सेमिति नई नु पुण्य तीर्थ पवित्र गंगा तीर्थ से पवित्र गंगा तीर्थ को हजार हजार तीर्थ यात्री भ्रमण करबा पाई जान महाराज सेठी अन्य कहर सब पड़िथिबो ना महाराज तमे केमिति कहि पारुछ मो पुओर सब से गंगा नई मु भी विश्वास करदिली महाराज देखंतु आपण पुओकर हस्तलेखा चिठी हे भगवान कालर कराल गति मो पर कहीं विपत्ति मान पकाउछ ठाकुर शेष में मो पुओ मो पाखक पत्र लिखि पठाई पढ़ी अवश्य बापा मोर शेष प्रणाम ग्रहण कर बापा मु जो झील को भल पाई प्रेम बह करी से झीलटा थिला गोटे चरित्रहीना व्याभिचारिणी बेश्या सब भूल लिखि देछु रे बाबा अरे तू जानिनु मो बहुमा ए घर को आसिला दिन ठू ए घरटा खाली हस खुशी रे उछुली पड़ुला मो बहुमा गोटे सुना प्रतिमा मो बहुमा गोटे लक्ष्मी ठाकुराणी सदृश केते बड़ मोर सती साधवी यज्ञसेनी बोली बहुमा को तू आज बेस्यार छोट पिला तो ता मन रे जहाँ आसला लिखि देते आग को आरु पड़ी बापा सह सह प्रेमिक मानक सहित से प्रेम संपर्क रखी बापा एमिति दिन परपुरुष सहित मो शयन कक्ष असंजत अवस्था देखिली मु निजक निजे सह्य भी कहीं
ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ଦୁନିଆର କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବି ଭାବି ଶେଷରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଯିବା ବାଟରେ ବିଷ ଖାଇ एते बड़ निष्पत्ति नहीं गला मो पुओ। अरे एते बड़ निष्पत्ति नेला जी तार ए बापाटा को भी सबुदिन पाई भूली गला। अरे जो पुओ मोर मो मरी गला परे मो सब को निज कांधरे कांधी मशाड़ी को नहीं सब आज से पुओ मोर गंगा जीवा बाटरे विष खाई मरी मु जानी गुमास्ता मो जाओ पाप करिछि ना पुण्य करिछि जे मो सब को हेबो मसाणी पाप करिछि ना पुण्य करिछि मरिबा गरु सब होइछि। पाप करिछि ना पुण्य करिछि मरिबा गरु सब होइछि। पाप करिछि ना पुण्य करिछि मरिबा गरु सब होइछि। सपन देखिली राजा बाबा न मरी बंचिछि एते पाप राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है मोबाई माना मो सबकु मसारी मना मो सबकु मसारी मना मो सबकु मसारी मना मो सबकु मसारी मना। एते सब आशा आकांक्षा क्षणिक मध्य चुरमार हो गला गुमास्ता। जानिली गुमास्ता सब विषय मो अवगत हेली एथिपाई दाई केवल सही अलग खड़ी रखी ठीक मो सही दिन जानी गुमास्ता से गोटे छोट घर झील छोट जातिर झील बड़ घर बहु एथिपाई तो गुमास्ता एई दुनियार ज्ञानी गुणी जन माने कहंती कौन कहंती जानिछ थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबू असार से दिन से अलक्षणी बेश्या राक्षीर चरित्र को न जानी मो मो राजमहल रे ताको बहुर आश्रय देली बोली अच्छी से मोर इति बड़ सर्वनाश करी अच्छी के तो मन रखो गुमास्ता हे मोर तो सही अलक्षणी राक्षीर तंटी चिपी धक्का मारी हे राजमहल रो बाहर कर देबे अरे तू केमिति भाबी नेलु सही चिठीटा तो पुअर हस्त रेखा चिठी बनी नहीं 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 सही चिठीटा मोर छलनार चिठी मने पका गुणवंत मने पका सही दिन चुक्तिनामा हिसाब से जदि भलरे तू राज सिंहासन जदि आमरी हाथ में अर्पण कर ताहेले तोते एई दिन देखा पड़ी न था
ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜର ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲି ତତେ ବି ସେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଆସୁଛି ଗୁଣବନ୍ତ ଆସୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଲେନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଯେବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ନ ଜଣେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ? ସତରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭିତ ରୂପ ମୋ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନା ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ମୁଁ ସେଇ ପାପ ଭାବନା ଭାବିବା ଉଚିତ ହବନି। ଆସିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବେ। ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି? ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିବା ପରେ କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ସାଥୀ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରିୟ? ଦେଖିବ ଆସ। ତମ ପାଇଁ ଖବର ଆଖି କେମିତି ଝରେ ମାରୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାଥୀ? କୋଉଠି ଗଲା? କୋଉଠି ଗଲା ସାଥୀ? ମତେ ଆଖିର ଲୁହାରେ ମୋର ବହିଯାଏ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗଲା ସାଥୀ? ମତେ ଆଖିର ଲୁହାରେ ମୋର ବହିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ରାତିରେ ବସିଛି ଥରେ
ମୋ ସାଥୀ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବିନି ଆସିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିବେ ମୋ ନିକଟକୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାଟେ ଜଣେଇବେ ସତରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ହଁ ସେଇ କଥାଟା ଏଇଆ କି ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ 2 ମାସର ସନ୍ତାନଟିଏ ବଢୁଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଖୁସିର ଖବରଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇବି ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ପ୍ରଣାମ ବୋହୁମା ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋହୁମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ କହିଲ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ତମର ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ବୋହୁମା ହଁ ଆରେ ଏମିତି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଦେଖ ବୋହୁମା ତମର ତ ବାହାଘର ସରିଗଲା ହେଲେ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇପାରିନଥିଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ କହିଲ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ତମେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛ ହଁ ବୋହୁମା ହଁ କିନ୍ତୁ ନା ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତମର ଉପହାର କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୋହୁମା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି କିପରିକା ମଣିଷ ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତମର ନା ବୋହୁମା ଛି ଚାଲି ଯାଉ ତମେ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଧରନି ବୋହୁମା ସେଇଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଛ ଦେଖ ବୋହୁମା ମୁଁ ତମ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି ସେଇ ଉପହାରଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ ଯଦି ମନକୁ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଉପହାରଟା ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲିଯିବି ଏମିତି କୋଉ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ହଁ ବୋହୁମା ସେ ଉପହାର ଏମିତି ସେମିତି ଉପହାର ନୁହଁ ବୋହୁମା ଦେଖିଲେ ତମ ପାଦ ତଳୁ ପୁରା ମାଟି ଖସିଯିବ ଦେଖିନେ ବୋହୁମା ଏତେ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କରିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଉପହାରଟା ମୁଁ ଦେଖିନିଏ ସେଇଠି ଅଛି ବୋହୁମା ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିନିଅ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଭଣଜା এই মଣିষକୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛ এই ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ କିଏ କହିଲା ବୋହୁମା ସେଇ ମଣିଷଟା ଭଲ ମଣିଷ ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହାତ ମିଶେଇବାକୁ ହବ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୋତେ ପୁଣି କହୁଛ ଏଇ ପାପି ସହିତ ହାତ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ପୁଣି କାହିଁକି ଲାଗିବ ବୋହୁମା ଦେଖ ବୋହୁମା ଭଲରେ କହୁଛି ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଛୁଟି ବନା ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ସବୁ ଗୋଟି ପରେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଲୋ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ଅପମାନ ଥରେ ଦେଖାରେ ପୁରା କରିଦେବି ହେ ବାପ ଓରେ ବାପା ଶୁଭ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଖବରଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ଠିକ ଅଛି ରେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ବେ ଏଟା ବେଶ୍ୟାଲ ନା ରାଜବସ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଜବାବ ଦିଅ ଏଟା ବେଶ୍ୟାଲ ନା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଏ ତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ୟାକୁ ପାଟିଥିଲେ ନା କେମିତି ଏ ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ବନ୍ଧୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ବି ଲାଗୁଛି ଛି 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 ତମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ କେମିତି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ତମେ ହିଁ କହିବ ସତ୍ୟ ଘଟଣା
କାହିଁକି ହୋ ହଳା ଚିତ୍କାର କରୁଛ ତମେ ମାନେ ମୋ ରାଜମହଲ? କହିବି ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ରାକ୍ଷୀ, ତମକୁ ପରେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। କହିଦିଅ ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଦିଅ। ହଁ ସବୁ ସତ କହିଦେବି ବାପା। এই গুমারটা মো এই পাপি পেটে পারি পাপি? এটা তো আমি নাই, কেন নাই, নাই, ମିଛ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା। ତୁ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ। ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ କୁକର୍ମ ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, 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 ନାଇଁ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୋ କଥାକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ କି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମିଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା। ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପାପିଟା ମତେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ନାଇଁ ମା, ହଇ ରାକ୍ଷୀ, ଏମିତି କହିବାକୁ ତ ଦେଇ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ଛି, 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 ଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି ମଧ୍ୟ। କହିଦେ ରେ ବାବା କହିଦେ। ହଇ ଆପଣଙ୍କର ବୋହ ହଉଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମୀ। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ସତ ମୋର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ହଇ ଆପଣଙ୍କର ବୋହ ସହିତ ମୋର ଐକ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ସତ ମୋର ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ବାପା। ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ, ତୁ ପୁରା ମତେ ସେଦିନ କହିଥିଲୁ ଲୋ, ତମେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ତ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ କୋଉ ନାରୀ ସବୁ ଭାବି ପାରିବ। ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ ହେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବ, ହେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ସେଇ ବିଷ ଦେଇ ମାରି। ବାପେ তুই କ'ଣ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଚାକିରି ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଭାବି ପାରିବି ବାପା। ଏ ଭାବି ସବୁ ମିଛ କହିଯାଉଛି। ମିଛ କହୁଛି। ଆମ ଏଇ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୁନା ଆଗରେ ଯାଉ। ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ଶ୍ୱଶୁରର ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଚୁନା କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଲୋ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ 2 ମାସର ଛୁଆ ବଢୁଛି ଏଇଟା ବି ମିଛ। କ'ଣ କହିଲେ? 2 ମାସର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ 2 ମାସର। ପୁଣି ମୋ ବୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହଁ ବାପା, ମୋ ଗର୍ଭରେ 2 ମାସର ସନ୍ତାନଟେ ବଢୁଛି। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର କୁଳର ପ୍ରଦୀପ କୁଳମଣ୍ଡନ ହେବ। ମୋ ନାତି ମୋ ହାତ ଧରି ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବ। ସେଇ ଖୁସିର ଖବର ତମେ ଜାଣିପାରିଲ, ଅଥଚ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଇଟା ପରା ପାପ ଗର୍ଭ। ନାଇଁ ବାପା, ଏଇଟା ପାପ ଗର୍ଭ ନୁହଁ, এইটা হচ্ছে ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରତର ବାପା। ମୁଁ କ'ଣ ବିଚାର କରିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିବେ ମୋ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଖୁସିର ଖବରଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇବି, ତାପରେ ଆପଣ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ। बस 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 बहुत कही गलु, बहुत शुणिली मो तो कथा शुणी शुणी मो बथिर पलटि जाइछि। एबे आउ कार किछि कहबार आवश्यकता नहीं कि नहीं, नहीं, नहीं। के केबे मो आगरे कहबत देबार ହଁ ବଧ जा कहबी मो कहबी, जा विचार करबी मो ही विचार निश्चय। करबी। समस्त साक्ष्य प्रमाण को भित्ति कला परे सिद्धांतरे उपनीत होई आज एई विचार को विचार करी कहूछि जे प्रकृतरे दोषी हेउछु, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ବାପା। प्रकृतरे दोषी हेउछु तू। छोट घरर झियो, छोट जातिर झियो तू, बड़ घरर बोहू तू केमिति ମୋର हल छड़ी
तोर जो मोर किते बड़ सर्वनाश घटी जाई कथा शुणिला बेलू तो पाद तलु माटी खसी जीव कथा शुणिला बेलू तो मुंड पर आकाश छिंडी पड़ी कथा शुणिला बेलू वसुधा फाटी जीव केवल तोरी पई एई दुनियार किते निंदा अपवाद सहीबी भाभी मो पुओ चंद्रकांत गंगा जीवा बाटरे विष खाई मरी केवल तोरी पाई आज मो पुआ मते छाड़ी यही दुनिया छड़ी यार पारी को चली गल अरे मो पुआ मरी गला मो बापा होई तो पाखरे मिछ कहि परिबि केमिति मिछ कहि परिबि तू बापा रक्त को गर्भरे धारण करिछु नहीं बापा सेई बापा रक्त रु जन्म नब गोटे जारज संतान आउ सेई जारज संतान मते जेजे बापा डाकिबा पूर्वरु मो सेई निष्पाप शिशु संतान को तोर सेई अंधारी गर्भ भितरे हत्या बापा एत बड़ हिंदू समाज रे एई दुनिया रे स्वामीटा मरीगला परे स्त्रीटा विधवा हो जाए आज ठारू तू हेलु गोटे विधवा स्त्री पछे दे तो मथार सिंदूर हकी दे तो हाथर शंखा छिंडई दे तो गलार मंगल हल्ले रखी तो हाथ पपुली रे परा स्वामी जगह नहीं पापुली रेखा बदली नहीं तो केमिति समय बदली गला जीवनर बाट दैव लिखि देइछि धन पाखि मन बंधा पड़िछि धन पाखि मन बंधा पड़िछि सिंदूर गंगा चढ़िले विषम दिए गला जन्मर संपर्क जिते अभिशाप संपर्क डोरी जाऊँ केमिति रहिबा
মনে মনে ভাবিছিল এই রাত আসর চালিগলা পরে পুଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହେଲେ ନାଇଲେ ରଖି তোর সঙ্গে বিলাসକୁ କେବେ ପୁରା ହବ କହିଦେବି କାହିଁକି ନା ମୋ ପରେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଇ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଉପହାରଟାକୁ ହେଇନେଲେ ରଖି ହେଇଟା ହଉଛି ଭିକ ଥାଲିଲ ଆଜି ଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି କହିବ ମାଲ ହେବ ମୋତେ କିଛି ଭିକ ଦିଅ জীবন যমুনা সে যমুনা নই রে মাঝি দুই গুড়া চাই খাই দুই গুড়া চাই খাই মা বাবা স্নেহ চালি তো যাইছি শাশুঘর দুঃখ এই তো ভোগুছি মাগু অছি হাতপতি হাতপতি জীবন যমুনা নই এই রাখির দুঃখ দেখি পারিছ না মা ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି କାହାର ଟିକିଏ ଦୟା ତାର ଏଇ ବିଧବାକୁ ବି କମ୍ ଉଠେଇ ଦିଅ ভিক্ষা মুঠে দিয়া আনি গো ভিক্ষা মুঠে দিয়া আনি ভিক্ষা মুঠে দিয়া আনি গো জনন ভিক্ষা মুঠে দিয়া আনি পড়ি বিপদরে ডাকুছি আতুরে দিও মুঠে ভিক আনি গো জনন কান্দে ডাকি ভিকা নুনি হইছিলি রাজ রানী গো জননী কলে কাণ্ড ভিকা নুনি হইছিলি রাজ রানী গো জননী কলে কাণ্ড ভিকা নুনি অসহায় মই হাত পাতুছি দিয়া মুঠি ভিক আনি লিখিছিলা ভিক্ষা মাগি মোর দিন ভোলা
କରିଥିଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କରିଥିଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ ଲଭିବେ ଆପଣ ସାହାଗିବେ ଭଗବାନ ଗୋ ଜନନୀ ପ୍ରିୟ ମୁଠି ଭିତ ଆଣି মজা আসিগলা রে বাপা মজা আসিগলা গছটা বড়িবা গরু চেরটাকে সম্পূর্ণ ভাবে কাটি দিয়া গলা আউ সেই ছোট হারামজাদা গোড় বন্ধটাকে বি সেই বন্ধ কোঠর ভিতরে বন্ধ করে রখি দিয়া গলা আমরি কুট চক্রান্ত পড়ি রাজা হয়েছিলা রাজা হেলে পরিশেষে তাকে বি আমি শেষ করিদেলে শেষ হ্যাঁ এইথরক মো ভণজা রাজা হয়ে গলা রাজা বারে ভঞ্জা বা বুদ্ধি রজা বুদ্ধি পরজা আর বুদ্ধি নেই থিলে মাগি খাই যা আজি মোর বুদ্ধি থিলা বলি করছি না মোর বুদ্ধি বলে মোর ভঞ্জাকে রাজা করি পারলি আর যেতে বেলে মোর ভঞ্জা রাজা হয়ে গলা মন্ত্রী আর কে হেবাতা মন্ত্রী হেবি মুই এন্তা সেন্তা মন্ত্রী নেই সে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হেবি নবীন পট্টনায়ক থিলা বেলে কালিয়া যোজনা মোহন মাঝি আসলা সুভদ্রা যোজনা আর যেতে বেলে চন্দ্রসেনা মন্ত্রী হেবা হ্যাঁ সে করবা রাধা কৃষ্ণ যোজনা মানে কালিয়া যোজনা ती माँ बुआ सबके मिलला सुभद्रा योजना ती माँ मन की मिलला और राधा कृष्ण योजना ती टुकेलार पिला के मिलवा माने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के हाँ और गोटे कथा जते भी इलाका ना देसी मदुआ दाम नहीं अच्छो क्या हेटारू नहीं चले मुई मंत्री होला परे गाँ गाँ के जनता जनसेवा केंद्र अच्छे मुई घर घर के खुली देवी मद सेवा केंद्र माने इंग्लिश मत और तार संगे देसी कुकुड़ा लेग पीस मत पिउथिब लेग पीस खाउथिब मत पिउथिब लेग पीस खाउथिब हाँ भाविनी आज आसला हमर खुशी दी देखु देखु अनेक दिन बीतीगला से दिन गोटे कथा पाई से पशुटार कथार पड़ी मो मो सुना भरी रागिटा को शेष रण दई ता राज्य मु चली आसली से निष्पत्तिटा कर ठीक ना अरे से होची मो सुना भरी राखी मो भरीटा को कौन मो सबुदिन भूली रही पारि ना ना आज मत मन पड़ुची मो भरी राखीर कथा मो भरीटा से कौन करुव को परिस्थिति आज जी मो ता पाखक जी ताकू थोड़े देखा करी मो पुणी थे चली आसबि मोर जंगल कुटीरा
ପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋତେ ତୋଳିଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ବେଶ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ମୁଁ ତ କେବେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ବିନା ଦୋଷରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋରି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ବୋଲି। ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା 2 ମାସର ସନ୍ତାନ, ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିଲାନି ଯେ ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁ କେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି এই জীবনକୁ ରଖିବି ନା। ଆଜି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏ ରହିଯା, କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ସେଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ? ଏବେ ଜାଣିଛୁ ମା, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହାପାପ। ଆଉ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋ ମନରେ ନେଇପାରିଲୁ କେମିତିରେ ମା? ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ମହାପାପ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଏ ମା, ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ ତୁ ତୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମା। ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ବାବୁ। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ତମେ ବାଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ବାବୁ? এইটুকু আসলে ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି এই ମୋ ରାସ୍ତା ପଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ନାରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ। ମାନେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ହଁ ବାବୁ, ତମେ ଠିକ ବୁଝିଛ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାବୁ। ହେଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ମୋତେ ପଚାରନି ବାବୁ। ମୁଁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କାହା ଆଗରେ କହିପାରିବି? ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ସାପ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦାଗିଲି ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ମୋ ମୂଷାକୁ ନୁହଁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦାଗିଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲା କିଣିବାରୁ ଗିଳିଦେଲେ ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ତା କିଣିବାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ରହିଯିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ତୁମେ ଠିକ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। ସତ କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ, ସତ ନ କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ। ମା, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପରା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୋର ସେ ଅଡ଼ୁଆ ସଂସାରଟାକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଡ଼ି ଦେବରେ ମା। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଆଶା କରୁନି। এই দুনিয়ারে তো মোর নিজর বলে কেহি নাহাନ୍ତି। ମୁଁ ବସି ସୁଖର ସଂସାରକୁ କେମିତି ଆଶା କରିବି ବାବୁ? କେମିତି ଆଶା କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବ।
तुम कथा शुणी मत जहाँ लगुचे तुम जानी गोटे अबाट को बाट देखे लोक बाबू तुम्हें आ मत बाट देखा चेष्टा कर कहीं मोर शेष बाट आत्महत्या रही जा बरं मैं जगह छाड़ी चली जाऊँ किंतु चली जा पूर्वर मोर गोटे कथा रखिब तुमको कथा रखिपारि बाबू कथाटा यह कि जे मो ए जगह छाड़ी चली जा पूर्वर थरुटे तो मुह टिके देखिपारि नहीं बाबू तुम्हें कौन कही जाऊच बाबू तुम्हें कौन देखी पारु ना मो पर धला लगा खंडे पिटी अच्छे तमें कौन जानी पारु ना कि बाबू मो पर जने विधवा ए दुनिया रो लोग के कहते परा कौन कहते कोरे कोरे विधवार मुहटा देखे शुभ कार्यटा अशुभ जाए रही जा आग तो किसी कहवा दरकार नहीं अरे किए कहला एत बड़ दुनिया रे विधवार मुह देखिले शुभ कार्यटा शुभ हो सब मिछ कथा सब मिछ कहानी बरं आज ये मो निष्पत्ति ने कहूँ मो धरुटी तो मुह देखिले मो सब कार्यटा शुभ हो ते शेष थर पाई अनुरोध कर कहूँ मो धरुटी तो मुह देखी मो सबुदिन चली जी से मोर गंतव्य पथरे कहीं बाध्य कलु बाबू ए दुखी नारी मुह को देखी ठीक अच्छे एत बाध्य जे देखी बाबू किंतु मो मुहटा देखला तमें तम बाटरे चली जी तारे देखी नियंतु बाबू ए अभांगिनी मुह को देखी नियंतु बाबू विधा तुमर मोरा सुना भौणी मो देखर आसुल जीती चोर बतास अलग गमानी अलग सुख दुखरे छाई पाखर रही खुशी रे के मुक्ति कथा खुशी रे के मुक्ति कथा तुम पते रखी जीवन सारा मुखर से कुछ रखे शुभ्रभस्त्र परिहित केश निराश छुटी जाऊे से तोर शून्य मता से कि तोर खोला हाथ ए राखी एक तोर बेश भौणी एक तोर बेश भाई मो बाऊ कौन करी कौन এই সব পরা মো ভাগ্য রাখেরা
ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ତ ଘଟି ଆସୁଛି ଭାଇ। ହେଲେ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭା ହେଉ। କହୁ କହୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ। ଆରେ ମୋ ପରା ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୋର ପଟେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ। ସେଇ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଦିନର କାହାଣୀ, ସେଇ ଆମ ରାଜମହଲର କଥା। ଆମ ରାଜମହଲରେ ତୁ ଦିନ ରାଜା ରାଣୀ ହେଇ ସୁନା କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଜି ସାଜିଗଲୁ এই দুনিয়া আখিরে, এই সমাজ আখিরে তু গোটে ভিকার। রানীর সাজিলো তু ভিকারুণী। দিন খেলো দিলু তু পাউড়া পাই কান্দুছিলু দিন মিছরে মিছরে তোতে মুছি কেতে কন্দে। দিন মিছরে মিছরে তোতে মুছি কেতে কন্দে। সতরে কাঁদুছু আজ লুমতু করি। রানীর সাজিলু তু ভিকারুণ ভৌণী কু ভাই চিহ্নি পারুনি। এ ভাই এই দেখুন ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ଚଉଣ୍ଡା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇ ତ ସୁନା ରାଖି ଭଉଣୀର ବିଧବା ବେଶ। ସବୁ ପରା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ এই দুনিয়াରେ ଜନ୍ମ ନେଇକିବା କଣ ପାପ କରିଛେ। ପିଲାଟି ଦିନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆମେ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ଜାଣିନି ପାପ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମ ମା ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ପଚାରିବା ସେଇ ଖାଲିଆକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି। କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ରେ କାଳିଆ। ପାପ ଜାଣିନି
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁ ଲାଗି ମୁଁ ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ପାପ ଜାଣିନି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ତୁଆ ଖାଲି পাপ জানিনি পুণ্য জানিনি তুয়া খালি সরে লাগিলু যন্ত্রণার অনন্দারি দিশু লাগিলু মশানি লাগু দুনিয়া দুঃখ দব যেতে চেষ্টা করলে সুদ্ধা মো তো আমার সে স্মরণ শক্তিকে ফেরি পাউনি ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ବାବୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ବୁଟ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ବୋଝ ହେଇକି ରହିଥିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ବାବୁକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। କେଉଁ ଯୁଗର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ତାହା ପାଇଁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତ ଏମିତି ଅବୁଝା ଗଣିତ ହିସାବ ମିଳେ ସୁଲଭ କଥା ସରେ ଲାଗିଲୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କନ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁ ଲାଗି ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ। দুঃখ দব দুঃখ দব কেতে দুঃখ দব গাড়িয়া কেতে দুঃখ দব গাড়িয়া কেতে দুঃখ দব কেতে দুঃখ দব ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି ରହୁ, ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି ଥାଉ, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ତ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଟିଆ ମାରି ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତାଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ এই ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଯଦି ଦେଖେଇବ
তাহলে মু নিশ্চয় সাক্ষাৎ করিবি। ঠিক আছে তু সেইটি বসি পড় বসে বাবুটাকে এইটি ডাকুছে। ঠিক আছে ভাই। আরে বসি পড়। এ বাবু আরে কুয়াড়ে গলু রে মো ডাকুছি তো বড় ভাই তোতে কଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଭୁନି କି କଣ କୋଉଠି ଶୋଇ ଯାଇଛୁ କି ଏ ପାଗଳ ବାପ। ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଉ ତୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଏଇଠି ଚାଲି ଆସିଲୁ ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ। ହେଲେ ଡାକିବାର ମାନେ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ? ନାଇଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ହଁ ବାବୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି? କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ବାବୁ। କ'ଣ? ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଗଳ ତୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ତୁ ଜମାରୁ ବି ମୋ ଆଗରେ ପାଗଳାମି କରିବୁନି। ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଯିବି। ଆରେ ଆ ଯିବି ତ। ଏ ବାବୁ এই দেখে বাবু এইটা তো জଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା। ଇଏ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭାଉଜ ହେଇଥିବେ। ଏ ପାଗଳ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଉଜ ଡାକି ମୁହ ସମାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଭାଉଜ ଆଉ ଯଦି ଥରେ କହିଛୁ ଭାଉଜ ପାଗଳ ଭାଉଜ। ଏ ଭାଇ ଉପରେ କହିଥିଲ ଏଇ ମଣିଷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବାড়ি ଦେଲ କାହିଁକି ଭାଇ? କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଶୁଟା କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିବୁ ରାଖି? ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ? ସେ ପଶୁଟା କହିଲା ଯେ ତତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଲି ରାଖି ମୋ କ'ଣ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ସହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜାଣତରେ ପରେ କହୁ କହୁ କହି ଯାଇଥିବେ, ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେବାର କ'ଣ ହଉଛି? ମୋ ଠିକ୍ କରିଛେ ଆଉ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ଯାହା ବାର ଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସ ଏ ମଣିଷକୁ ଉଠେଇବା ପାଣି ପିଏଇବା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି ଆଉ ପାଣି ପିଏବି। ହଁ ଭାଇ। ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟା ଥରେ କରିସାରିଛି, ସେ ଭୁଲଟା ଏବେ ମୁଁ କରିବିନି ରାଖି। ତୁ ଯଦି ଆସିବୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି এই ମଣିଷକୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ପାଣି ପିଏଇବି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଉଠେଇକି ପାଣି ପିଏବୁ, ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି। ମୁଁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ବାବୁ ତମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଉଠ ବାବୁ। হাত পাপুলির রেখা কাকু দিনা দেখা কেহি তো পড়ি পারে না। দুই মন ভাঙ্গে লুহবি ওজন এ কথা সহি হুয়ে না। হাত পাপুলির রেখা কাকু দিনা দেখা কেহি তো পড়ি পারে না। তুই মন ভাঙে লুহবি ওজন লাগে কেহি তো পড়ি পারে না। কথা দেই কথা ভুলিল কেমিতি দিন
बिना राखी से दिन कथा मने अछि मने अछि ना से दिन कथा मने अछि ना मने अछि ना রাখে এ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ରାଖି ତୁ ସେ ପାଗଲ को ବାଗରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ଅଛ ମୋ ତ ବଡ଼ ଭାଇଟା କଣ ଦେଖୁଛି ଏ ଭାଇ এই মনীষটাকে তু তো পাখরে এতে দিন ধরে এতে বর্ষ ধরে রখিয়াছ ଆଉ এই মনীষটাকে ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ତୁ ସତରେ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତା ପରିଚୟ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା এই ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ? ମାନେ ତୁ ତା ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି এই ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲି, ମୁଁ ତା ପରିଚୟଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀଟା କହୁଛି ଯେ ସେଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ରାଖି ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ରାଖି बेड़े बेड़े एमितिका फूल गिर जाए आखि तळलु मत अटकी जाए बेड़े एमितिका फूल गिर जाए आखि तळलु मत अटकी जाए कतरिका फुलिल में दिन बिलगु अंधार केमिति बंचिबी तोरी बिना से दिनर मने अछि ना କିଛି ଭୁଲିନି। मने ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏ ରାକ୍ଷୀ, ତମେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ତମକୁ ବିଧବା ବେଶ କଲା କିଏ? କୁହ ସାଥୀ, କୁହ, କିଏ କରିଛି ବିଧବା ବେଶ? ନା ସାଥୀ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କହିବ ତ ଜଣେ କହିବ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ କହିବ এই বেশর কারণ কিଏ? ସମୟ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି ଲୋ ମା। ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି ମା, ମୁଁ ହିଁ କହିବି ସେଇ କାରଣ, ମୁଁ କହିବି ମା। বাবা 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 পড়েছি, আপন পড়ে বেশরে আপন কଣ ହେଇଛି বাবা? আপন এଠିକି କେମିତି ଆସିଲେ ବାବା? ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। আপন କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆସିଲା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ ବାବା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଧରିପାରିଲି। ବାବା ସେଦିନ ତତେ କେତେ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନୟ ହେଇ କହିଲି, ଏଇ ରାଇଜର ରାଜା ହୁଅ, ରାଜା ହୁଅ, ରାଜା। ହଁ ବାବା। ହେଲେ ତୁ କହିଲୁ ବାପା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମିତ୍ରସେନ, ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ତଥା ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ହଁ ବାବା। ସେଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣିବୁ ବାବା। ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ। ରାକ୍ଷୀ ମାର ଜନ୍ମଦିନ ରାଜମହଲରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବାପା, ସେହି ସମୟରେ ତୋର ଏଇ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ ବାପା ଅନ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି କେଇଟା ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ଆଉ
ମା ସୀତା ଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ କଣ କଲି ଜାଣିଛୁ? ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଉପରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶେଇ ହତ୍ୟା। ମାର ବାବୁ, ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ମତେ। ତମେ ମାରିଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ବାବୁ, ତମେ ଯୋଉ ହାତଟା ଉଠେଇଥିଲ ବାବୁ, ସେଇ ହାତର ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ମୋ ଗାଲରେ ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଇ। ରହିଗଲ କାହିଁକି? ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲ କାହିଁକି? ମାର। ବଡ଼ ଭାଇ ହଠାତ୍ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲେ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲେ? ତୁ ଶୁଣିବ ସେ କାହାଣୀର ରହସ୍ୟ। ହଁ ଭାଇ। ମୋ ମହାରାଜ ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ଆଉ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଉ ମା। ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ। ମୋ ଏ ଗୁଣ୍ଡା ଡାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବେଶ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ମୋ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ। ମୁଁ ବି ଥିଲି ଦିନେ এই রাজ্যের রাজ্যপুত্র, কিন্তু মই এই বেশর কারণ হচ্ছে তোরি সেই পাপি বাপা। ও বাবা বাবা। আর গোটে কথা শুনিব ভাই, তু যে বাল্য সাথীকে খোঁজি অছু। হ্যাঁ ভাই। রাজা আর রানীর পুଅ ঝিଅ। হ্যাঁ ভাই। ও ভৌণী রাখি আউ মো হচ্ছে তো বাল্য সাথী তপন। ତମେ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ବାବା, ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ, ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ ବାବା, ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ। ଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ ବାବା। ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ହଁ ବାବା। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲୁ, ହଁ ବାବା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ରେ ବାବା। ବାବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ମିତ୍ରସେନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ, ତୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଶ୍ରୀମାନ ତପନ ବାବୁ। ଆଉ ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋହୁମା ରାକ୍ଷୀ। ଏ ମା, ମୁଁ ସେଦିନ ତୋ ପ୍ରତି କେତେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଗଲି, କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମା। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ତୋତେ ଭିକାରୁଣୀ ବି ସଜେଇ ଦେଲି ମା। ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ବି ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ ମା, କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ମୋର। ତଥାପି ତୁ ଯଦି ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ସେମିତି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ସେମିତି ପାପ କଲି ମୁଁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏମିତି ପାପ କଲି ମୁଁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ବାଜିଲାରେ କୁଣ୍ଟି ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ, ଡାକୁଛି ମୋ ସାଣି ଡାକିଲାଣି ତମ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କରୁଛି ତପନ, କରିବିନି କେବେ ଭୁଲ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ ବାବା। ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀଟା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିଧବା ହେବ କେମିତି? ଆ ବାପା, ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋହୁମାକୁ ତୁ ସଧବା ସଜେଇ ଦେ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର, নারী যোগী দেবী মমতা মণতরী নারী যোগী দেবী মমতা মণতরী তম
সোহাগ সিন্দুর সোহাগ সিন্দুর बाबा तपस ए मारेखी चंद्रकांत रे जान तो पाई हमर सुना संसार भांगी गला ताकू तमे केही भी जानी ना रे बाबा मो एक जानी छी से आउ के नु रे बाबा ए राज्यर बेईमान विश्वासघातक चाकर सेनापति रणजीत बलियारा सही गुमास्ता चंद्र सेड़ा जनक तांको भांगी जाइछि हमर सुना संसार छाड़ीबानी बाबा आस आस समस्ते आस मो हाथ सहित हाथ मिसे शपथ कर आज से दुर्दांत कुल को समूले करिबु विनाश